Uh, First of all, we can be guarding down the trust of our Lord Jesus. Ikia moi kobole thakatu living testimony olop koi dibo. Ami 2022 bra yate reject treatment ashe inika kurjana. Ami 2023 January 13 bra aro moi bimar tu olagina. 2023 January 13 bra ami chemo start koise. Inika kurigena aha amakan iki thakakan iki posti manukan iki start kora sob manu mati ho jaise. Isor morumbra achi moi pishi bra. Isor morumbra ami ke pishi phal bana digena. Achi apni khalo ko living testimony dibole yate khara kuribole dia bitu kan sob isor bra. Moi ke rasta khuli dia bra. Moi kushi bra yate khara kurase. Pishi payase yate ami pal wado ito isor oporde hospital ipunai polibi doctor nurse kan bra kusis kurigena moi ke sai dishe doctor nurse kan bra iman kusis kurigena moi ke 2022 bra sai aigena apni kan dressing isor bra hokti digena achi moi iman phal ke hoi jaigena living testimony dibole yate khara kurase. Itu 2023 July kitia moi itu radiation 27 days hoi jao. Itu time de moi itu coffin box pra moi anatu itu apni kan logo moi jani diase. Ami kitia 2023 July 27 itu moina de ami radiation week 27 days pungcha damde ami pachakan tu pachi sambhale sob manu kan diase aro doctor kan brabi moi ke pishi phal se ase hole bi tai kan brabi moi pra huni gene thakatu pachakan lokojo ama tu pishi seres ase hole bi parada kandan manu kan ke koi gena ahi gena sabolaki inika wado koi lebi na koi lebi ama kan tu baba ama ahi gena moi thamke sabole nai mota bra ahi gena sabole nai moi laga pacha saju nase itu bra number 3 tai bra moi ke doi gena hospital te inika treatment kura damde pacha kan bishi dandi gena tai bukai loko posti te phone kura se samphali tu bajine July moina tu itu pacha kan dia damde ami tu aya ami kinika kurgo yadi bra phone kula se aro itu dam tu mole kitor phali jaise aro so tu harti ho jaise itu kan so phani ke itu phone kula ase inika kura moi tu cinta na thakibo koi gena moi kandi thakise itu dam de pacha kan bra posti de doctor kan bra ama tu itu khandang kan mati gena phal bra sabi koi gena mati ase kinika kurko inika kwa tam de tu pachi sambhale moi tu bini jaise itu time de moi ke ikchun manu pra coffin to ani ke na moi ke chupor just dia to ami side kuri ken inika jaine aro yati pra tani ke na coffin ke moi lui jase inika pra to moi inika sapna pra moi inika sase itia to ami baba ama thakile moi laga mota thakise bole itia coffin moi chupor just moi ke tani ke ni dia to chini ke ni philai dibola se bole pacha pra to chini ke ni phila mana pare kinika kurgo koi gen ami inika kandi thakise inika kandi thakado ikchun manu tawri aigena apni kile kandi ase ba moi think ekta to hole coffin de inika chopor just jaba bole diase itu ra moi kandi thakise to kile kandi ase ba to moi baba ama khan moda khan thakise bole itu coffin box to chini ke ni philai dibo chopor just na lobo kole bi moi think tu ta de uthar rakhi digena ase itu pra moi kandi ase ba tamde ekchun manu ra itu coffin to uthakena refill hospital de guri ke ni phila dia to nihan guri jai kana thami jaise coffin no inika gura pachu de aro kol casting da to moi ke ani ke ni diase apni to ki tia bi namuri go itu kol casting da to refill hospital
Baharte mati olap kundigan rakibi apni jadam de jaidene itu koru khas itu lagate kita bi namurgo itu jadam de moi itu kici jaise sam phali tu bachile itu pra miracle kam moi ki indikati gatise itu pra achi ami khushi pra apni kan friend de moi ishor nam punjage no kotha kuri thagado ishor pra morom korile bi Tuktar nurse kang bra kusis na kule ani phal nang podo. Tuktar nurse kang bra man kusis kurge na mo ke phal ke sabra. Ani tati pi shi aro phal hoigena. Moila kang sangi hoigena. Idia apni kan usor ke isor laganam unja khara kuri bole dia to. Kiman bi phal, kiman bi khushi. Itu bra tuktar nurse kang kimana se chudu man bra tangor manuta. Apni kan usor daibo apni kan bra isor logo mukti mangni isor ke ashirbat mangni bimar manu kan ke sai she kule aro apni kan hi itia bra lo ke ni generation tak tu isor la blessing tu apni kan lo kotha kibo itu bra apni kan so ke moi bishi khushi dia se itu living testimony itu coffin moi dia itu la kana tu moi 2024 pra referral hospital pra moi phal hoise referral hospital doctor nurse pra kusis kulige na ami phal hoise itu pra ki hole ami tinta kana to itu ki hole media ti jena isor na jana manukan baba ama murum na gurakan kor osur manukan murum baji na gurakan itu kan isor dul ini ka thakisena ki isor laga murum tu ini ka asina ki koi jena jani bole tigena so manuke murum bachi kurigena dunia je thaki bole moi itu kana to tinta itu khusus kuri ase to itu to 4 Oktober aise stadium je jadu itu sastra itu chur kurisha bole kola prakun golai itu bra apni kan bra moi ge pathana bra mote kuri thakibi to ami referral hospital pra ami phal kurse itu bra getur naturally ami itu karena apni kan loko kuri dikhabo itu kuni kana apni kan so pra isola na punjai thakibi koina itu jani kiase referral hospital tati pra moi bemar phal hoise oh hallelujah Isoprana para kote binay Cancer chemopraparisi Cancer radiation praparisi Doctor nurse kan kuses pura ami people kuse isor porti hospital ipunay living testimony koyase satna di ko fin anise Jor justia mai kan dise Enjun ahi kina filai dise Kol kastin da moi dise Namuri bocai kena laka bikoi dise Cancer chemopraparisi Cancer radiation praparisi Doctor nurse kan kuses duritya ami bikal kusi Isor porti hospital ikunay Oh hallelujah
ঈশ্বর অপরটি হসপিটাল ইপুনাই